अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो अब हम इस एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन सीरीज़ की 5वीं वीडियो अपलोड कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। और इसका टाइटल जो है वो ये है कि एक एंटरप्रेन्योर कैसे बना जाता है। तो मैं इसके लिए चंद पॉइंट्स जो हैं वो आपके सामने तकरीबन 8 पॉइंट्स रखना चाहूँगा। सारे बड़े इंपॉर्टेंट हैं और इंशाल्लाह सारे आपको आसानी से समझ भी आ जाएंगे। तो फर्स्ट पहला पॉइंट ये है कि देखें, कोई भी काम जो आप करते हैं उसमें अगर कोई बड़ा रीज़न शामिल हो जाए, बड़ी वजह शामिल हो जाए, और हमारे लिए सबसे बड़ी वजह अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खुशनुदी होती है, तो अगर हम किसी तरीके से उसको जहन में रख लें, वो हमारे लिए गाइडिंग प्रिंसिपल बन जाए, तो वो काम करना, उसके अंदर जो मेहनत डालनी है वो हमें आसान लगने लगता है। वो हमें जो है ना हमारे लिए वो चीज़ मुश्किल नहीं रहती है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर आप कनेक्ट कर लेते हैं अपनी जो भी आपका गोल है, उसको आप जो है इबादत के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। क्योंकि देखिए, इंसानों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पैदा किया है, उसकी मेन रीज़न यही है कि वो इबादत करें। अब मैं ये बात समझता हूँ और आप भी समझते हैं कि इबादत जो है वो सिर्फ़ वो इबादत की बात नहीं हो रही है जो कि हमारे नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, बल्कि कहने का मकसद ये कि जब आप हर काम, जो भी काम आप कर रहे होते हैं, उसको उस तरीके से ढाल लेते हैं जिस तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बताया कि वो करना है, और जिस तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी रहनुमाई फरमाई है, तो उसमें हम फिर इबादत का एक उनसर शामिल कर लेते हैं। और दूसरा पॉइंट ये कि इबादत लोगों के मसाइल हल करने से बड़ी क्या इबादत होगी। तो अगर आप एक बिज़नेस कर रहे हैं जो कि कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, किसी भी मसले को एड्रेस करता है, तो आप बेसिकली एक प्रॉब्लम सॉल्वर हैं। और अगर आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, आप लोगों की मुश्किल आसान करें, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी मुश्किल आसान करेगा। तो ये कनेक्शन देखने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ यही है कि आप जो है कनेक्ट करें इस सारी डिस्कशन को अपने पर्पस के साथ। तो अब आप देखें कि आपका पर्पस क्या है, आप स्पेसिफिकली क्या काम कर रहे हैं, और वो काम कैसे कनेक्ट होता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करने के साथ। तो मिसाल के तौर पे आप जो है ना आज के दिन में कोई ऐप बना रहे हैं कोविड से रिलेटेड, तो ये तो बड़े ज़बरदस्त तरीके से कनेक्ट होता है कि जान बचाना जो है उसके साथ आप कनेक्ट करें अपनी इस एफ़र्ट को, और आप सोचें कि मैं जितना जितना कामयाब होऊंगा इसमें, अपने इस काम के अंदर, उतना उतना जो है मैं कामयाब होऊंगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खुशनुदी हासिल करने में। तो ये दूसरी जो चीज़ है कि उसको आप फिर देखें कि आपका पर्पस, जो आपका स्पेसिफिक पर्पस है जो आप करना चाह रहे हैं, वो कैसे जाके जुड़ता है। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप कनेक्ट कर लेते हैं इन दोनों को अपने पैशन के साथ, तो फिर आप जो है ना काम कर सकेंगे लंबे टाइम के लिए। अब इससे मुराद ये कि देखें, बहुत से काम होंगे इस वक्त जो कि बहुत फ़ायदा मंद होंगे, सूदमंद होंगे, लेकिन मुझे नहीं जचते होंगे, मेरे दिल को नहीं लगते होंगे, मुझे बोर करते होंगे। और कुछ काम ऐसे होंगे जिनको जब मैं करता हूँ तो ना मुझे वक्त का एहसास होता है, ना मुझे भूख का एहसास होता है, ना मुझे प्यास का एहसास होता है, ना मुझे ये लगता है कि मैंने अपना वक्त ज़ाया कर दिया हो। तो जब ऐसा कोई काम आपको मिल जाता है, ये आपका पैशन है। दिस इज़ समथिंग यू रियली लव, यू रियली लाइक, यू वांट टू स्पेंड योर टाइम ऑन। और ये वो काम है जिसके लिए अगर आपको मुआवजा नहीं भी दिया जा रहा तो आप करना चाहते हैं। तो अगर आप कोई ऐसा काम ढूंढ लेते हैं जिसमें कि ऊपर की ये दो चीज़ें, यानी अपने इसको इबादत समझना, इसको पर्पस के साथ कनेक्ट करना, और साथ में फिर ये आपका पैशन भी है, तो इंशाल्लाह फिर कामयाबी जो है वो आपके पैर ज़रूर चूमेगी। फिर इसी तरीके से आपको एंटरप्रेन्योर्स जो है ना वो बहुत कंसिस्टेंट लोग होते हैं। एंटरप्रेन्योर्स वो लोग होते हैं जिनको ये बात समझ में आती है कि दांत एक दिन साफ करने से साफ भी नहीं हो जाते, और एक दिन ना साफ करने से दांत गंदे भी नहीं हो जाते। एंटरप्रेन्योर्स वो लोग होते हैं जिनको समझ में आती है कि एक दिन जिम जाने से, चाहे आप 10 घंटे क्यों ना जिम में लगा दें, आपकी बॉडी नहीं बनेगी। आप जिम जाएंगे, आप पहले दिन जाएंगे और आप आके फ़ौरन शीशे में देखेंगे, दर्द तो हर जगह हो रहा होगा लेकिन फ़र्क आपको कहीं भी महसूस नहीं होगा। दूसरे दिन जिम जाएंगे, फिर आएंगे, शीशे के सामने खड़े होंगे, फिर कोशिश करेंगे देखने की कि शायद कहीं कुछ फूला हो, दर्द तो इतना ज़्यादा हो रहा है, लेकिन आपको डिसअपॉइंट होना पड़ेगा, आपको कुछ भी नहीं नजर आएगा। शायद पूरा हफ्ता ऐसा ही गुजर जाए, 2 हफ्ते ऐसे गुजर जाएं, लेकिन आपको ये यकीन होगा कि महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद डेफिनेटली फ़र्क आएगा। और आपको सबसे पहले फ़र्क नोट नहीं होगा क्योंकि आप तो रोज़ाना देख रहे हैं, लेकिन लोगों को ये महसूस हो जाएगा। तो ये जो बिलीफ है कि मैं कंसिस्टेंटली ये छोटे छोटे स्टेप्स, चाहे वो जिम के 30 मिनट है, चाहे वो टूथ ब्रश करने के 2 मिनट है, लेकिन ये फ़र्क करते हैं, और इनसे आप जो है वो एक बड़ा गोल अचीव कर सकते हैं ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। दांतों के मामले में अपने दांतों की हिफाजत, कि ये जो है 70-80 साल की उम्र तक आपका साथ देते रहें, और जिम के केस में एक हेल्दी बॉडी बनाना। तो ये कंसिस्टेंसी जो है ना, ये आपने बिजनेस में भी करनी है,
آپ نے اپنے آئیڈیا کے اوپر آہستہ آہستہ کام کرنا ہے, اپنے ٹائم لگانا ہے. جلدی کوئک ریزلٹس بہت ریئرلی آتے ہیں, وہ جو ہے نا لا نہیں ہے, وہ نارم نہیں ہے. نارم یہ ہے کہ آپ آرام آرام سے لگے رہیں گے, کنسسٹنٹلی کام کرتے رہیں گے, اور آپ سیکھیں گے بھی, اور آپ پھر ہلکے ہلکے گرو بھی کریں گے. پھر اس کے اندر 5واں جو پوائنٹ ہے وہ ہے بی اسٹوپڈ. بی اسٹوپڈ سے کیا مراد ہے؟ سوال پوچھیں. سوال پوچھنے سے نہ شرمائیں. جو چیزیں سمجھ نہیں آتی ہیں, جب تک آپ لوگوں سے پوچھیں گے نہیں, جب تک آپ جواب نہیں ڈھونڈیں گے, کیسے آپ کو پتہ لگے گا؟ تو یہ جو اسٹوپڈ لفظ ہے یہ غلط ہے, لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ سوچ کے کہ میں لوگوں کے سامنے بیوقوف لگوں گا, شرم نہیں آنی چاہیے. خاص طور پہ آپ میں سے جو لوگ اسٹوڈنٹس ہیں, کلاس کے اندر سوال پوچھا کریں, لوگوں کے ہنسنے پہ مت جائیں. اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ کے لیے کلاس ضائع ہو رہی ہے. یا تو آپ اس کا مطلب لک اپ کریں, یا گھر جا کے, یا آنے سے پہلے, یا کلاس کے دوران, بریک کے دوران. لیکن اگر نہیں سمجھ میں آتی تو پھر ٹیچر سے پوچھیں. سب کے سامنے پوچھیں, نہیں پوچھ سکتے اکیلے میں پوچھیں, لیکن پوچھیں. دیر آر نو اسٹوپڈ کویسچنس. اسی طریقے سے بی کیوریس, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. دیکھیں اوپر آپ کو کہا آسک کویسچنز, یہاں پہ ہے فائنڈ آنسرز. سوال تو آپ نے پوچھ لیے, لیکن اب آپ کو جواب بھی ڈھونڈنے. کیوروسٹی ہونی چاہیے آپ کے اندر, یہ چیز کیسے کام کر رہی ہے, یہ بزنس ماڈل اس کا کیا ہے, اس کے پیچھے کیا لاجک ہے, اس کے پیچھے کیا سائنس ہے, فلانا آدمی کیسے پیسے بنا رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں. یوٹیوب سے کیسے پیسے بنائے جاتے ہیں, فیس بک سے کیا پیسے بنائے جا سکتے ہیں یا نہیں, کورا کے اوپر لوگ اتنے زیادہ جواب سوال کیوں ڈالتے ہیں, یہ سوال سب آپ کے ذہن میں آنے چاہیے. اور پھر سیکنڈ لاسٹ اس میں ہے بی ہنگری. بی ہنگری سے مراد یہ ہے کہ کھانا کھا کے تو بھوک مٹ جاتی ہے, پانی پی کے پیاس مٹ جاتی ہے, لیکن آپ نے کمپلیسنٹ نہیں ہونا. آپ نے نالج کے معاملے میں کمپلیسنٹ نہیں ہونا, آپ نے مارکیٹ شیئر کے معاملے میں کمپلیسنٹ نہیں ہونا, آپ نے ریونیو اسٹریم کے معاملے میں نہیں ہونا, آپ نے پروفیٹیبلٹی کے معاملے میں نہیں ہونا. آپ نے ہنگری رہنا ہے, اینڈ ناٹ فار یور سیک, for the sake of your business, for the sake of whatever mission you have, whatever vision you have, اس کی خاطر آپ نے بھوکے رہنا ہے, آپ نے کمپلیسنسی نہیں آنے دینی. اور لاسٹ پوائنٹ ہے کہ آپ کو ایک انفینٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ کھیلنا ہے, آپ نے ایک انفینٹ پلیئر بننا ہے. انفینٹ مائنڈ سیٹ سے یہاں کیا مراد ہے؟ میں بڑے سمپل سے الفاظ کے اندر کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں, انفینٹ مائنڈ سیٹ سے مراد ہے کہ آپ کی گیم, آپ کا بزنس, جو بھی چیز آپ کر رہے ہیں اس میں آپ کے کوئی بھی کمپیٹیٹرز نہیں ہیں, آپ اپنے خود کمپیٹیٹر ہیں. کیا مراد ہے اس سے؟ ٹرائی ٹو بیٹ یور سیلف ایوری ڈے. آپ کا جو آنے والا کل ہے وہ آپ کے گزرے ہوئے کل سے اگر بہتر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ میں امپروومنٹ آ رہی ہے, اینڈ یو آر این انفینٹ پلیئر. اگر آپ صرف اپنے کمپٹیشن کو بیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اگر آپ نے بیٹ کر دیا تب بھی آپ ہار گئے, کیونکہ آپ کمپلیسنٹ ہو گئے, آپ سمجھے یہی میرا مقصد تھا. اور اگر آپ نے بیٹ نہیں کیا اور آپ ڈپریشن میں چلے گئے اور یہ سوچنے لگے کہ میں تو اس کو بیٹ نہیں کر سکتا, تب بھی آپ ہار گئے. تو ایڈورسریز ہونا چاہیے whom you look up to, اور آپ ان سے بہتر ہونے کی بھی کوشش کرتے ہیں اور ان سے سیکھتے بھی ہیں. لیکن یہ جو کمپٹیشن, یہ نیگیٹو کمپٹیشن کا کانسیپٹ ہے, کمپٹیشن صرف اپنے ساتھ کرنا ہے. تو اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ 2 اور ویڈیوز ہیں جن کے اندر میں بتاؤں گا کہ میں کن بزنسز میں آج کل انگیجڈ ہوں, اور پھر اس کے بعد لاسٹ میں بتاؤں گا کہ آج کا جو ٹیکنالوجی اور ٹیکنوپرینرشپ کا جو دور ہے اس کے اندر کیا کچھ ایسے آئیڈیاز ہو سکتے ہیں جن کے اوپر ہماری جوان نسل جو ہے وہ کام کر سکتی ہے اور اس میں بزنسز بنا سکتی ہے. تھینک یو.